أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان। अब थोड़ा सा पानीपति के लहजे में समाप्त फरमाए। पानीपति का लहजा आपने सुनत होगा। हाँ जी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान। फाश गोयम आंचे दर्दिल मुज़मरस्त, ये किताबी नीस्त चीज़े दीगरस्त। हाँ जी, ये अल्लामा अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया।
कि कुरान वो किताब नहीं है, ये लारेब किताब है, लासानी किताब है। इनका मफहूम यही है, फाश गोयम आँच दर्दिल मुज़मरस, ये किताब भी से चीज़ है दीगर। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, थुम्म रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين। कारी उबैदुर्रहमान साहब का नाम तो सुना होगा, किसने सुना है? कारी उबैदुर्रहमान साहब का। आज सऊतुल कुरान में की तिलावत जो है ना, आज कारी उबैदुर्रहमान साहब, उनके लहजे पे समात फरमाए। हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं ना अभी। आज ये अब अंदाज़ा आप लगाएं कि ये शेख शुरैम और शेख सुदैस कौन जानते हैं इनको? अच्छा, ये आइम्मा हरमैन है, हरमैन शरीफैन। आजकल कौन इमाम है? हाँ जी, हाँ एक मगर किसी को नहीं मालूम। वजह यह कि ये हमारे रुझानात ख़त्म हो गए। हाँ जी, यही है ना कि शौक़ ख़त्म हो गया। शौक़, जब शौक़ ख़त्म हो जाए तो हर घर में ये अल्लाह ने हवा की तरह, पानी की तरह शेख शुरैम और सुदैस का लहजा आम किया था। तो कारी उबैदुर्रहमान साहब की आवाज़ समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अख़यार अला रसूलिल्लाह व अस्हाबिहिल अत्हार। और आखिर में इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह कुछ अशआर समात फरमाए। इमाम जज़री साहब जो है ना 110 अशआर कही है कुरान करीम के हवाले से। ठीक है, तर्जुमा फिर नौरान साहब भी आपको इंशाअल्लाह समझा देंगे और आप हज़रात को ही मालूम है। बहरहाल यक़ूलु राजी अफ़्व रब्बिन सामिई मुहम्मद इब्नुल जज़री शाफ़िई अल्हम्दुलिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिहि व मुस्तफ़ाहु मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व मुक़रिइल क़ुरआन मअ मुहिब्बिहि
व बअदु इन्न हाज़िहि मुक़द्दिमा फ़ीमा अला क़ारिइहि अन यअलमा इज़ वाजिबुन अलैहि मुहत्तमु क़ब्ल अश-शुरू'i अव्वलन अन यअलमू। ये 110 अशआर है। इसी तरह से उस्ताद जी हमें पढ़ाया करते थे। तो 1995 में मैंने पहली बार शबीना सुनाया था, 1995 में फैसल मस्जिद में। हाँ जी, 1995 में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के हवाले से ये महफिलें मुनक़िद की जाती है और अल्लाह ताला कभी कुरान करीम का दामन नहीं छोड़ना। बस वादा करें, आप सब वादा कर लें। हाँ, मौलाना से के साथ ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको माशाल्लाह हंसमुख मिजाज है और आपको गपशप में और कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी।